بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owa Allah tigana akinyaro tigande suko humanten nankawa. Owa ne mando kisiye murwa maga ana gabondo annabi nyimmen kama faare Muhammad. Adi dun konundi kaparlemo do sere suga tokido abatenga. Oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga aganokahu faaren jamanga. Wada muru Allahu maga agana khiri nyodanga dondo lagara. Ya Rabbi arno famundo dinanga. Allah gano jiri tuwaguhu munna ante tuwaguhu barkante kebe mbegu wana hadnondo lagara. Allahumma amin. Omaremu darul Qur'an wal hadith ndagan kama oda gasuko humanten kuni tislama wan kuni ndenga. Oda gasuko humanten kantati mare magon kantandenga. Wada muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agana khiri wada gadangani dnodo la gara. Allahumma amin. Omaremu ona dawa ke flisun kuni na dawa ke kidi mandalon suko manten kuni. Ona muru Allah maga Allah gana barke de hinya gon suko mantendi. Wada menyi wala halaqin kama kenya gani al-qutuf ad-daniya fi al-khilafati ar-rashida. Faare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla soganon kibare. On yoga sehe khalifa gungari mo bembe faare palle sallallahu alayhi wa sallam. O sehe khalifa hanan ni koyi Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Anya khalifa ngakam mo o sehe ken kamma. Abu Bakar yimeni koyi odo hoko kendi na hata abangaranda qora aga khoro mo bembe aga tuiti hirbe mbelin katta yono islam agundi aslam agummo aro durugote bembe aga danya islam agundi maga danya islam agunda ngani aslam agunga gatinga aga da battu khoro beto makkanta yono madnantare wali kinya khojenga lemu manme to ya ulmo me nyama Mwadi honne ko afasa ngunta gondi. Kenda ngani digamenga ko aga no kita Abubakar khibarendi. Yonka katoga baka na lo agolundi khalifa gonno gondi. O wasagene kati Abubakar ganya kana nkinga mo bembe. Bal islamin nahirunu Faaren sahabanun konno anni nyini a wakati sudugame nyani maga igatini kanan ken man yaqwa nanya Abubakar yade an yaqwa nanya Ali yayi manqa be suma dingeti Abubakar Siddiq kanan ka gunga manqa inati Abubakar Siddiq yanda buwasi aliya ken konnan diga menye ga konni na Abubakar Siddiq to gombuno nditai oda konnanti Abubakar Siddiq man kanan ka oke mulla anyu urna iya wabrambe jamanga da menye nan tanya kanan kinga da kullun kidangani nan tillikenya na aga ta ganyi mendi yon ka jamake am maslahan dangani jamake horoman dangan jamake atokome kitendi mo bembe ngana barasa sa jamake daga bogo kinga bagante hetinti nyimero nawle do gadi jiken so wala maga ali jiken so wala kama na diamande mursla menu maga wasa gene katti ken nukunni ona sigi alhala hilli kama kendi anna nyini garanto faaren sahabanun konno kuy menu ga faaren sahabanun kan yi mi allambati ni kan na faaren sahabanun ka kinga ni shiyanunga yi allambati ni na faaren sahabanun langa
iwa gardan tanto konni kenno kunne kundu kenno go gani nanti Sa'ad ibn Ubada amadunye Abubakar Siddiqi bay'al maghuma amadunya kanan karunga nanti Sa'ad mai dunye sallini Abubakar Siddiqi halle na sabu na gama dunya kanan karunga wahidunga anda dunya hijinda batenga bari amadunya kanan karunga ina da Sa'ad bane hitide adu Ali ibn Abi Talib ina ta aliqa agama dunya Abubakar Siddiqi akanan karunga nanti Ali ya nyangalla nanti Abubakar andi ke kallen bosiya bari ke honi kanan karunga ina kuwa kapakapa mai ina ta Abubakar Siddiq ne kanan kenga ada abosi aliya ila sembe ne koyi aliya radiyallahu anhu wa arda onati kudigamu ni gare ne kudigamu to mun tadi yonka onda tu ke khibare me girno ko bembe o kana katna kem pa muta anta Allah sama na gadi ora ko mo bembe shi'anu nyimi jukunni ana faren sahabaru nyakka faren ka palle moku kunya ni kun kondonga faren kananu kunya ni kun kondonga iya na kudigamu koni kuma megane Sa'ad ibn Ubada akibarenga diga me ke siko humande asagane kati igo yogo ayi igati ni Abi Mikhnaf ki Abi Mikhnaf shi anyani Omar muqadara kutoro telehonya nda kutoro mawa oti kuma megane Abubakar Siddiq kanan karunga anna muku iga diga men konda batenga nandi soro yunu wano kuma dunya kanan karunga inati Sa'ad ibn Ubada kimma dunya Abubakar Siddiq kanan karunga inati Ali ibn Abi Talib ma dunya kanan karunga inati Sa'adi amma dunya kanan karunga kenda ngana ma dunya sallina halle wa ma telle jihidun kanya da batenga wana tikini gare ni gare bembe gani shi anu ya gollen faren sahabanun konnu ko men gollen ya faren sahabanun kayle ne igadi Allah mbati ya faren sahabanun langande ya na faren kuta na Allah kuta onati Sa'ad qalleke ona tu khibare ke gin sire bembe ana na kin tutanni anta Allah samana gare nin humembe gani Sa'ad khibare ke ida diga meki utu sire wa maga atogo nyani Abu Mikhnaf Abi Mikhnaf ke atogo nyimeni Lutu ay yati Lutu bin Yahya akunya yani Abu Mikhnaf kufi ganke nyana baka kufa ewoke Shia nyai anda diga meki koni ewoke mefati hijriya kamendo tankara gendo sina nyerundi nyei anda diga me koni taygo kundu tuano ndako nanti ko kini garanti ni Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala ademu sehene akamma ati kazzabun garanti nyani anta garenke anta kawana gare kongi الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أقصى يكيو كما أتي ليس بثقة سقل غسون تيوكي كما كم بان تتايو أتي ليس بشيء كي تهوهي أدي غامل قهول تنبانا والشيع يعني فارين صحابة نقلن يعني أتي شيعي محترق يمكن الشيع يعني سيكون تنيني كندي diga mek su ka konni Sa'ad qibarendi ila utuke yugo amaga akantu tun konni faren sahabanun konna wonya na maga Ali qibareke nanti Ali madunye maro kundu aro kundu ila ke mu kitabe yugo adi
kitabe kiyati al-imama was-siyasa al-imama was-siyasa shi'anun kitabe yani khatawun kille ma yongati ibn qutayba kitabe yani ke kitabe hakanni hontu ambalin diga menyai na farin sahabanul logo kinga no gondi ya da mi go kinu nyai yo akati oga kusuko manten konni wati abaka siddiq kanan karu a khalifaru al-imam ibn taymiyyah diga mi go koni diga na hante islamin sun ko na kin pa mu khibal ken gondi ibn taymiyyah ti khilafahu ma khalifahu nan sabati abaka siddiq dangani kenya ti jamanya anyati jamanya haqqarlana jamanga da kibe men ngari golle nyati kenye ken islami nun jama khoren su ko mantinga kahuna trebe mbe sugandi kenya abubakar siddiq yayi yala siribane gana kite kenga na bore baka jamanga jaman su daga kare man kaso lu bore yala kenga hotoro kenga mannen kanan karunga ba hakulan tunyi memaga kenta hotoro kenga mannen kanan karunga ati aganni abubakar siddiq kanan karunga kempenanti umar bin khattab bane da bai'a nyadangani har so dan tanto amen yana khalifa nga yonka islaminun jamanyan kahu na lahidun kine na yakka nan kinga gele muhajir nunga ado lansari ganko ikun kani jama'i sembenni jamaki sore maki jaman do menaga na wakar suga na yakka nan kinga kendi haro ganati sa'ad bin ubada amaduni abaka siddiq kanan karunga ko kubana yakunu mo me har kinga tungunga kenta hoto na bakar kanan karunga bal islamin su ko manten ka una yakka nan ke sirbani ga to halle kenta hoto rono man qawun dati ali ibn abi talib an to halle ga madun kanan karunga ken kan ta hoto rono bal islamin sukahu na yakka nan ke ali ga to halle kenta hoto rono sakati amasa haymin anti ali to halle amasa hannanti sa'ad bin ubad ta halle ken palla diga ne ko na tan kotondi na koy nanti sirbane ngana bore baka jamanga haqqar landi jaman su ko mantinga daga hoygo kamma sirbane kiranta jamaki haqqar lan bonondini ati ko sirbe mega daga simma nandi sirbane nda bore baka jamanga man qasro hilli hala na yasro tamiyai ken kum bore enta hotoro jama khore mpaqqar langa ke sirbe mega simma nanti muhajiruna nu adon lansali gampon su ko mantenga kahuna sere mbetta hundi nanti sultan nan to wa jamandi amagimu kunga nanti kella sa wona nginka manen kanan ka rumbunondi anna tu nanti anda khataw nyamiri jamaki haqqarlo nan tabbono ti sere banenga jaman pa qarlo nan tabbono ti sere banenga ati kuwe menu wala baka siddiq allah din kinai na tagundi kanan kagundi kun islaminu yayi kube mbenu kan islama gun sembenga kun islaminu yayi kube mbene gani islama gun ginta gunga kunyeni jamanga jamake mbele kahu na lahidun kini allah farenga sallallahu alaihi wasallam na bai'a limma gutagaddan tanto khibarundi kun jama'an le kapa na bakar siddiq na lahidun kini na bai'an limaru kanan kagunti kendi oga na tu na ndisire wano nga amagema kenga ona tamagema kenya yoka jaman tu kala ke bembe an kappa jamani ki kallen sabati asaha ti jaman pakarlana omarem kube menu gani Sa'ad ibn Ubada kibarenga ari riwaya sahante ndi nanti brande suro ne kamana bai'an mutu Abubakar Siddiq dangani Saqifat bani Sa'ida dingranga bilemure brande jamanga dangari ke nanti
abubakari anyo do kanan ka unnan kawa an kitem boy on Allah din kinanga kenno kunnanga abubakar siddiq ga sehene lansari ganko adi ciga mo siri fasamun ta'awun beka sabati dangani ala kenko ni ya durote yembe dabali ala kinka cikinga ken palle ala digamen jongu katti sa'diya كان سعد بن عبادة أداني أوسق أو تنتي أتدنني سعد ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر أتي سعد أنك نتو نندي فارنتي صلى الله عليه وسلم وغاكني أن تغنونا Blambe farenga tini kurishiganko alladi yanya kananku ngake hili farenga ke kunu kota bembe anki nyino nga sada anki nyimin ta hunno nga kempalle farenti dina ke sirisuru iwato kindo kurishiganko po suru nga dina ke nogondi yon kasoro burun ka wato kindo kurishiganko po burun nga igolundi kedi yame akonni sada anki nyino nga kenganya iti saaditi صدقت أنا تموكو أبو بكر نحن الوزراء وأنتم الأمراء أكون ديماندانو أكون نكانانكو كن لانسالكانكو أكون تقول أدسي دينغلاكي أي أنا ديماندانو نا أكون نكانانكو ابن تيمية رحمه الله أتيكي حديث بيكوندو نها قورو وكي نغندي كن نانتي هارا غني حقرت غني سعدية سعدي حقر لنا بلا أن بيابك صديق غدا كني مسيما نتي فارن ديغان خنين صلى الله عليه وسلم أدي خنين تغو أدي قلين تغو أبكر قلنا نانتي أنت تمونكو فارن دوما كونين سيدي كندي هارا غني حقر لتنا غني أسايكين فقر لنا تغنونا نفارن قلين متو نعلا قلين متو بلا أن بيغدا سيما دي كلا أنسيغي tuwanu nyugonu idaga famu nanti kuma mbe gani Saadiya ada bai'anya kota hana nyai ada bai'anya saqifa nyai kayni jaman kuttanya har kota hana madanga kenga kirwaya sahantinya ni ken sebe gani ti Saadi ma bai'an mutu Saadi ma dinga kanan karunga wadi kirwaya ni roya sahantinya na ko ina anti Saadi amato halle na ko nanti ara ke mbe ko to munta kendi kenyan sigi o kana ngari Saadi ani jamai wa kanan ka hundiyo ani jamai wa kanan ka kinga lan sari kan kunga iya nyi ga Saadi ya kanan kinga brande farenga fati nan to kolonta hayona kanan ke ta hundi arwanya nake yonkin ya dawar min hadamar min yayi igana hay wallahi dum tan dangani na amugon surondi andanga nan tanganya kanan kinga kila na bugan kiten batte ni sonne mella sunu tay to akin wulet nanti Saadi to halle khibarendi kayan sigi Saadi ka palle moku kun an lan sari gan konga ya ga mato halle hisumari iga to halle kayan sigi majiki jare imato halle hisudi abaka suddi ga di muru nan tinaga no yembe kayan sigi jihadu ga jipi battendi Allah sarban gon kun nan tindaga jihadu nga idi mo gonsu nan buda batenga sire bane mabore baka jamanga nan tin maduwe anaketa jihadu be ganya murtadin nya ko be ga murti baka islama go kun ga dange manga jihadu be mun tanu ganya tiem palle isu komande ni do fa abaka sujiri batenye yi furu sunun ga dange ndi abo rumi gan kun ga dange lan sarban kun ida batenye jamaki mabore jamanu hilima ni nonga Sa'ad bin Ubada amanya nanti akin qabore baka jamanga kendi ga mina tempenonga kuma megani Ali ibn Abi Talib kallenga ko nyoba seken kamma nanti Ali ibn Abi Talib ada bai'anya Abubakar Siddiq dangani jeli Abubakar Siddiq tawatini teme wati qasutumi anya dan samekin yimekkane kayan sigi al-Imam Muslim رحمه الله تعالى وتيغو إلى كتابه إلى كهتي وكناي ابن خزيمة عند كهتي كيسا هن الله قرأ مسلم دانغني
awa no gondi nanti abangante nga no gondi nanti ali da bai'a mutu abakar da ngani wasuri mimani do menaga muslim ta da ngani andan ke hadise awan yugo me bakka an hata na tremi jonkonga an hata ta gaga na manyugome manyugontin manti awarona di kenda ko nanti hadise an humbembe ana han qore ngani mugosiri fare sahabanun konno kinga ni shi'anunga ko ibnu fare sahabanun kana iga ko minu konni ona dallen kita na ko nanti idi gara ko ngana me idi fitna na me na fare sahaban ni konno nga allampi heti kayan sigi biran bi abakar siddiqi iwa konna ga situ min barin kamma iga kam so ngi kamana bai'a mutara ngani muhajirun no kingani hede gano nga madina makkan ko adulla sargan ko madinan ko iga bai'a nya jama kedi ama jonga ali ngalla kempalatir ni ndenya nanti ali na minna inya renda jamani de atinda ya khiri idaga ali khiri idu ali gari abakar da asihe ali dangani nanti antaka wannan to halake khibari di ali jirgi ali yanyi kawana nyasir hana bimbega bai'an mutu ali ma kawana to halle ali da jabi nanti la tasliba ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nanti jirgin tangare yo ken batteri ada bai'an mutu ari wa nyono nora ken ko nan kaso nanti ali de iga to halle sabu bai ada kuna bangandi ati wa nyono li ali ibn abi talib da ibutu sabun ko ni manin sai iga to halle ati ma ghadibna illa li anna ukhirna 'anil mashura wa inna nara anna aba bakr ahaqqu an-nas biha wa innahu la sahibul ghar وإنا لنعرف شرفه وخبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي علي قالي بلان بيع أبوك صديق الآخري ناجرين أنت ما يقال ننتقو حلي كم ميغا سيغا الليلة لكن سابون كوني أتي كم ميغا دي بطون دي كنيا تبالي نغانيا إغما سريا iha qarrasuma muri hindi wala ken ka ko nanti ali ado soro nyolo nye sugulante ni ti fare nyang kinden kibarenga pada iki khibare ko wasellanga ali ti hali kenga yi nywa ni haqqarla murwa kenga nyati awlet nanti ko ike ga to halle minya mulana kana nga kunya utu abakari ma kembeti ati okuwatu uwa ngalla kana nti sire suru kana nga gunta qawalle kina ko tabaka siddiqa kina ali medikamin serebe mega nka wananya khalifa ngana ko to besu kina baka siddiqa kempa lati uwa tunanti faren ka pandeman na kenya gidun kummen no gondi o awa fasangunta ko be ga dan kallan ko be ga bakar ngani o kuwa kentu wa wada to kana nti faren yimme sallallahu alaihi wasallam ada Abubakar Siddiq wala nanti anan salli fi surunga na to ay me wabrene na to faare ni me wabrene kenda ko nanti ani kanan kenga kesu ko manten no huai na ko nanti diga me ko ni nanti ko ali to halle to ngunta kendi o maremo kenyan sigi Abubakar Siddiqi ado Ali ibn Abi Talib ko ho mani do menawa sori sumani do menaga Abubakar wakati nga nanti ko sori ni no ngam hotana to ngunta kendi kenyan sigi Abubakar Siddiq ga bona na ga jallanu be mbenui ayo ko na Ali mengi da batenga ko ga ni Abubakar Siddiq ga bogwar ki yak kisanga kane nan daga dil qissa agati dil qissa aga bugu aga nyowe kama nyowe ke nungun kacin aba Ali ibn Abi Talib amaga ko huma ni do menaga Abubakar nan tuko Ali khani har nan salli kan ne yin sallu Abubakar halle anyi sallu da batenga aka nan kini ho huma ni do menaga
khari bane man yido menaga ma bakar da fati adu ali na domiya wa abubakar siddiqi sirebe me ngora haqqar lankini abubakar ya nanti ado anan sage baka gajallanga analli madina bari arabu nga ayugo murti baka islam magundi analli kenya muru ana gajanga no mo surondi sirebe yakin nudun kullagun kini abubakar siddiqi ya ali ibn abi talib yukundi sirebe nudun kullagun kini nanti ana gajanga ki wala ketan sage alli madina analli mo surondi arabu bimbinu ka murti baka islam magundi ani jonko yukunga sai me wa kun pakarlan kinai ali ibn abi talib yukundi ken an ati ti honi kundo me naga amma to musse heko ko ho manya ali do abakar naga yon ka shi'anu fare sahabanun kayindano fare sahabanun langandano ikunya na hera nyana na abakar to gombunondi nan to wada awli mai gemmiya to mun takendi ko ho manyi do me naga kiyanze har nan same ken kane ko tabembe abubakar ganya khalifa nga agara golli hanun joppa ara suron bagandi nan tindaga gajalla hana bembe kenya jeshi usama o warni kinya kenga sasa suron ga tille kenga gajanga nan pankan su daga surudan tanto ga do diben no gondi me madnan kon kanu nanti gundu ngarabu ngamulan nan lekhenu madine abubakar siddiq suron yonu bagandi nanti ngulun tangandi ina daga madina da kullaga ina kurusin da nyawurondi sire ma aro dilen no gondi a sabe menu kai kenga gili batte ni kenya ata ko watine ni mai ada ali kai nanti ali daga ti kara go ya daga wuyuno nga ngui tangandi no nga sire men da muna ne ko ndebe ngena mbaga sedo ko ganyi do mena ba so ga ganyi do mena ba amma ya ali kai ni man qali mai duine tilla harenga yonka ken ko tanga ali bugunan daga kahin islami be no ga bugunan deben krosi faren fati halle ga jamon ga daga jeshi usama nga ali abakar da kai na ka islamin bin bin asruntin giya na tinadibin krosi ali yi kahinukunga kizu ko mantina ko ran nan ina ga di shiden yanyi ko ho manyi do mena ga hatta yi wa ko ni ko ta yigo ali uqbata ibn al-harisi ahadithindi nanti ko ta yigo ike bugu ido abakar siddiq wattere ne radiyallahu anhu wa arda kenya faren fatiha sallallahu alaihi wa sallam uroigo kenani ali qawa karabanenga ikwati karabanenga ali ibn abi talib wati karabanenga iwaka manantere igarni tan uroni kusandanya ali ibn abi talib ni al-hasan ibn ali kenani lumnu ngasangana abakar tani alrati kannenga igaddo mi abakar ti kannenga atoka hayini asanga al-hasan ibn ali da kinani atugunnin ala suyan suba dangani nanti bi abi shabihin bin nabi laysa bi shabihin bi ali nanti kikenke muhammadu fare muhammadu ambana adu ali inta bana alakinya sugenga bari ngarundi giandi adu fare nyambana nanti kikenke adu fare muhammadu adu kinkin kutimeya yonga ali kenta bana fiu itikan nganya ali wasuini abakari radiyallahu anhu awaka manan sanga al-hasan ibn ali dangani awasuguna dangani ikunga da batenga ali wasuini tembrenga awaka manan sanga linne dangani kenda ko nanti ali ibn abi talib adu abakar siddiq naga ho mani do menaga gemmege heti khanuyege heti inyime de mana khibarunga wa ali mani kama na abakar dema tembrenga khalifa unga kama ndaga mo bembe na haqqarlon kinai ali ni kahin sire mi woni kamman haqqarlu len tiya gese min haqqarlu murnu ali ni kendi yonka ana muku emre ko mo bembe faaren sawon ku konno ku ay ko bembe wadi gujikunya faaren sawon ka inde nyi iga faaren nya kunkana iga faaren nya kullangana iga faaren sawon langana iyana ku garu konni na ko nanti honi faaren sahabon do ali ibn abi talib do menaga to muntaji o maremu kesu ko mante kuma mega nonga na ko nanti kukununu diga mwani ga konni to muntade hari fatima bembe iga konni to munya ni fatima ri kay muru nanti ni khayen takandi yonka
fatima hada wale menye awet nantu ho suwa koni awasu sero man kan nanti kemrenga alla wahe nyankandi katai akenya simana tebe mbega ni fare maga igati nuna ngani fadek ado nyebe mbega kite khaybara nanti kunna nkawa nantaka nanya khenya ini takino kun kitakendi fatima bani mani aga nyakhenga fatima bani manya utu fare nyaku baka sidiri mere nyagare ngadi Aisha Umar bin Khattab mere nyagare ngadi Hafsa fare ba wasu nanga nonga kengani al-Abbas anyiro kheni balanyana Asibunyai ya garunya ni lenyu gonta nonga al-ammu kenyana Asibunga yonka bakara bangandi hara nay mere nyagare takte gadi nantira mugu fare nga di sallallahu alaihi wasallam ina hu metu ganyana sadaqa nyi akin kidangani lakin kenganani ada Allah khallen ko Fatima dangani ogana te hali batte ni Fatima sunu yonka Allah khallen ngana kadangani Fatima ana hamunwa arwanya naga digai yonka kengulet nanti Abubakar Siddiq yanda hoko ai Abubakar yanda faren kadden kiyanda kenga bani atema yaga mugu ida kinyandai pasere me akin ka tigiti nanyako huwa nyi Abubakar do Fatima do menaga ma da haqinya bosai ai ada Allah faren ya khallen kiyandai nda faren mugu de aga tinu kundu nda faren mugu sallallahu alaihi wasallam aga tinu kundu kino marimu Abubakar Siddiqi radiyallahu anhu wa ardahu islam nusuko manten kanan kenyani be suko manten da bai'an mutada ngani na nyakka nan kenga anya islam nusuko kanan kenga islam nusuko humante asuto wa halle magate le fati ade manana koro golle ke no ni ay woni Ali ibn Abi Talib yayi radiyallahu anhu wa ardahu kenni maga selu diga mitrinka kibe meno ngani faalen sabunu qonnonga shi'anu nyani iga hokko na Abubakar Siddiq dangani iga mulana hokko akana ka gundangani na togo ikunga tiwala keme batenga kinga ani aliya ali da Abubakar golle ke domi radiyallahu anhuma wa ardahuma o gadani jenga onali kinye keta Abubakar Siddiq gara gollu koro be dabari di khalifa wonga katindi Umarin birambe fare sallallahu alaihi wasallam igara fare nga iga salli igara fare mo surondi kenna ni keta ida khalifa ntagundi yonga fa salle me fare nga hananna wati fare fatine yon kota kentene yon kota nyimani igada bay'an mutu Abubakar Siddiq dangani nanya fare palla sogananga kenga nya sallen khibarin kinye itin salli fare purunga keta kanan kinga islam no maga ona fi kanan ka bana ka ona kinya niketa isalli fare nga kammo jaman tangandi jama kamana lo honno honne jama warono iwasalli nay almamin tanonga jama ngana ro salli niya silentanya na sidan almamiya kenya tarata araba nguro ida fare mbulu sallallahu alaihi wasallam katiga fare mbulunu suron gere iti on tatu yana on ko na faren pure nya kammo idaga Abubakar Siddiq tirndi nanti Abubakar ya da faren ga bulini ba Abubakar ti yobo awa bulini iti aha kenga nani ona buluni min nayi Abubakar Siddiq ti alla no kunu suho sirenya sugani faren dangani na yonkin daga no ngakila bulino nyi kenno kunen sui ida kumenja ba ga fatin kunne kibembe na kumenja wana na buluno nga sallallahu alaihi wasallam kende golle hana bembe Abubakar Siddiq gada ajoppa agada e nyamare hana bembe kini ordu hana be kini keni pare mbulu leni agolun jope keni na nyamare kan nen kin nan jikara bulu wa kana bulu dor kende kianya Abubakar nyamare kampana hana bembe agada kini golle hana bembe agada joppa keni pare mbulu lem kibare nyi sallallahu alaihi wasallam kimpalle ada gollu khoro dabari wakati kay Abubakar Siddiq wakati madalla de ala sino hilli ado qasu sikianya islam on kanan ka hondi sino hilli ado qasu sik kempala rifati to ka ken ngondi ada gollu khoro dabari gollu khoro be menu anya sawa na islam oke kaho
na tallan sabatindi na semben kin islamin nga mugo siri iwati neke no gondi wati na gollu gonda to ne hayi agollu no gollu khoro na gatiyai gollu khoro po hana ni kibembe kenni geli battendi agada kanan tawon kidatanni ada kuran kitengirni kena jeshi usama fare ni manya ken gollen jopa ada ken timmani man ni jeshi usama kuran kite ken daga kammo kenya ni golle hana warin se ken kamma agolli hilandi be mbiagala dabali kenni gundu ngara wundo arabu benu ga murti baka islam gondi ni jongo ko na kum gaja mi ganna tunan dis fare nga alla di alla nyaqi hala nyai to gadina kin tasiki ti fare pati kenya agollu horon pillandinga asikandi ndo nakatandi kenya na Qur'an ke huma me fare pati palle na Qur'an suko mantin ka huma me no bani akara gandi on di golle nakatandi kenni na jihadu laqimuni na jihadu nya islamaru na tallan sanki kembrenga na surun klikati dinanga kwa nya gollu khoronga kembrenga ga gollu khoro be dabari na hata lenkia keta woni se habaka siddiq gollu nya kama gadangu be meruga nya wakatinga gollu khoro be meruga nya wakatinga woni se ke nya kama wali khalen sigindi kei na mural lama ke me ko Allah gane ya sawabanga na baraji no suko manten ngani ato be nda kitari ya rabbi arna kenya mpo suko manten ngani wana mural lama kanu famundo dinanga ya rabbi arno famundo dinanga para mural lama kanu kunu kumagano karjanna ya rabbi Allah ganno kisno no tanga mano tanga baka jahannaba imbenga wana mural lama hammi kasil sira balaga nan pammin jara ko ta su suka mayar balaga no nyanga ndangani Allah gan suko manten la suro ni no la runya aljanna wata ga suko manten ndangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga daga akhinya ni Zaid Touré